بسم الله الرحمن الرحيم. دائما مع مستوى السنة الثالثة متوسط niveau 3e AM. Projet 3. Réaliser un cahier de souvenirs de la classe et un recueil de récits de vie à caractère biographique. La séquence 1. Rédiger un souvenir d'enfance, une expérience vécue. شرحناهم في الحصص الماضية ما يخص الملف والحصة والدرس. Séquence 1. La séance de grammaire. حصة القواعد. Les déterminants possessifs et démonstratifs. La page 124. Regardez ce petit texte. Mon ruisseau. C'était mon refuge. Sa source affleurait peu plus haut dans le rocher. Sur le bord de ce ruisseau avaient poussé des peupliers, très hauts, couverts de treilles, dont les grappes de raisin doré pendaient au-dessus de l'eau. Ces grappes ne mûrissaient qu'en novembre. يعني هذا النص يدل على مجرى مائي وين يكون أمامه أو على حافة هذا المجرى المائي أشجار كروم. Alors ce texte est écrit par فاطمة آيت منصور عمروش. Histoire de ma vie. هذا النص مكتوب كتبته فاطمة آيت عمروش. قصة حياتي. Les questions. الأسئلة. Quels petits mots accompagnent les noms en couleur? Regardez le texte. شوفوا le texte. شوفوا هذيك الكلمات الحمراء وشنو هي الكلمة اللي جاية قبلها. كلمة صغيرة. نضرب وشتوها. Un petit mot. La réponse, l'ijaba. Les petits mots qui accompagnent les noms en rouge sont mon, sa, ce, c'est. ونعاود نرجعوا للنص نشوفوه. mon, sa, ce, c'est. Deuxième question. Où sont-ils placés? وين راهم؟ الموقع تاعهم أو الوضع الموضع تاعهم قبل ولا بعد الاسم. شوفوا الإجابة. Ils sont placés avant le nom. راهم موجودين قبل الاسم. دائما نلقاهم قبل الاسم. شوفوا سؤال آخر. Comment les appelle-t-on? كيفاش نسميهم؟ عندهم اسم خاص بهم. On les appelle les déterminants. Les appelle les déterminants. أدوات الإشارة. شوفوا سؤال آخر. Quelle différence y a-t-il entre les deux groupes nominaux, le ruisseau et mon ruisseau? Dans la première phrase. واحدة فيها le, واحدة فيها mon. واش من الفرق بيناتهم؟ الفرق بيناتهم هو شوفوا الجواب. Dans le groupe nominal في المجموعة الاسمية le ruisseau nom est précédé du déterminant l'article le. هذا الاسم مسبوق بle. l'article le. العنصر le هذا. Dans le groupe nominal deuxième mon ruisseau le nom est précédé du déterminant possessif. الاسم مسبوق mon. mon هذا ضمير نشوفوا سؤال آخر. Pourquoi l'auteur dit-elle que c'est son ruisseau? علاش يقول باللي هذا المجرى نتاعها؟ الجواب. L'auteur dit que c'est son ruisseau car elle est attachée à ce ruisseau. تقول أن هذا الرويسو تاعها هذا المجرى المائي تاعها
لخاطر هي متعلقة به، يعني ينتمي لها، يعني تقريبا نقولو تاعها. كيما نقولو مون كارطابل، الكارطاب تاعي، مون كايي، الكايي تاعي، الكراس تاعي. شوفوا سؤال آخر. Quel déterminant désigne la source du ruisseau؟ واش هي الإشارة اللي تبين لنا المجرى المائي؟ نشوفوا الإجابة. Le déterminant qui désigne la source du ruisseau est ça. Ça. Quelle précision apporte, au pluriel, ces déterminants au nom qu'ils accompagnent؟ وش هي الحاجة اللي تضيفها هذه الكلمات اللي déterminant للأسماء هذه؟ Ces déterminants précisent la possession, l'appartenance. هذه الإشارات تحدد الملكية نتاع الشيء اللي نكسبوه أو يكسبوه غيري. سؤال آخر. Quel déterminant accompagne les deux derniers noms en couleur? qu'indique-t-il؟ يختلفوا في الشكل وفي الكتابة. شوفوا مع بعض الإجابة. Alors la réponse, les déterminants qui accompagnent les deux derniers noms en rouge sont ce et C. Les déterminants ce, ils indiquent la désignation، يعني الإشارة. نوريو بهم، ثبتوا بهم حاجة. Ils permettent de montrer, de désigner l'objet. هذو يخلونا باش نوضحوا ولا نشيروا لشيء ما. نشوفوا القاعدة. Je retiens mon, ton, ça sont des déterminants possessifs. Ils marquent l'appartenance. يعني mon, son ou ton ou ça ou son ما كانش من نشوفوا فيها هنايا، هما عبارة عن ضمائر الشيء اللي نملكوا به الشيء، تبين أننا نملك شيء أو نستحوذ على شيء يخصنا أنا ويخص غيري. Ce, c'est ou cette féminin ماشي باينة. Ce sont des déterminants démonstratifs، عبارة عن ضمائر إشارة نشاوروا بهم الأشياء، نبينوا بهم أشياء، نوضحوا بهم أشياء. Alors, que ce soit mon, ton, ça, ou bien ce, si, cette, ça veut dire les déterminants possessifs ou bien démonstratifs, الكل ils s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils accompagnent. يعني إذا كان عندنا الاسم مؤنث جاية مؤنث، إذا كان عندنا الاسم مذكر جاية مذكر، إذا كان عندنا الاسم جمع مؤنث جاية جمع مؤنث، إذا كان عندنا الجمع مذكر جاية جمع مذكر. يعني اتبع دائما الاسم. Elle suit toujours le nom. والطابلو هذا دو ديتيرمينون يوضح لنا. Le masculin singulier واش عندنا؟ mon, ton, son, notre, votre, leur. Le féminin singulier, nous avons ma, ta, sa, notre, votre, leur. Leur bla S, bla S. Et le pluriel, mettez ses, nos, vos, leur avec S. Donc, des possessifs. ضمائر الاستحواذ أو يخلونا نملكو شيء. Alors, les démonstratifs. Nous avons ce, ou cette pour le masculin singulier. Nous avons cette pour le féminin singulier. Et nous avons C pour le féminin et le masculin pluriel. زيدوا نوضحوا جدول آخر, un autre tableau. Alors regardez les images. La première image, nous avons une maison et un enfant. Deuxième image à côté, الصورة الثانية بعد, nous avons deux maisons. عندنا زوج منازل. عندما يكون عندنا شخص, on appelle un possesseur. Et il possède une seule chose. ويملك واحدة بس. يقول هو mon cahier. في الحالة هذه عندنا la maison
هي فيمينان سينجولي نقولوا ما ميزون. إذا كان يملك هذا الشخص اللي هو واحد لو بوسيسور واحد المالك واحد يملك زوج أشياء، هذو زوج أشياء هنا رانا نشوفوهم على الصورة هما منزلين، ولا ميزون بالفرنسي هو فيمينا، يقول مي ميزون الديور تاوعي أنا، يعني واحد يملك منزلين 3 أو 4 أو أكثر. واحد آخر يقول طون أو تا ميزون طون كايي. إذا كان يملك هذا الإنسان بزاف منازل نقول له تي ميزون تي فواتور تي كايي. إذا كان واحد في الغائب نقول له سا ميزون بالنسبة للصورة، ولا كايي نقولوا سون كايي راسو. ولا كان عنده عدة منازل 2 وما فوق نقولوا سي ميزون. بالنسبة للمالكين يعني دو بوسيسور ويملكوا دار وحدة اون سول ميزون، واش يقولوا نوتخ ميزون الدار نتاعنا. إلا واحد آخرين يملكوا هذيك الدار يقولوا فوتخ ميزون. ولا جماعة تملك دار واحدة نقولوا لوغ ميزون. إلى هذو 2 أو 3 أو 4 لي بوسيسور المالكين والملاك تاع هذا الشيء يملكوا زوج ديور، 2 ميزون ولا 3. واش يقولوا نو ميزون ديور تاوعنا المنازل تاوعنا. نخاطبوا واحد آخر يقولوا فو ميزون يعني الديور تاعكم المنازل تاعكم. ونقولوا للغائب لوغ ميزون الديور تاعهم، راك تشوفوا لوغ بالاس. هادو لي بوسيسيف. نشوفوا لي ديمونستراتيف. lorsque nous avons le singulier au masculin نقولوا ce cette يجيب راه دائما اسم مذكر مفرد مذكر. au singulier le féminin نقولوا cette. le pluriel نقولوا سي للجمع المذكر نقولوا سي، والجمع المؤنث نقولوا ثاني سي ما تبدلش. وعندنا اكزامبل تحتها cet animal est très gentil هذا الحيوان عاقل. ces fleurs sont très jolies هذا الزهور جميلة. نروحوا les exercices d'application. Je m'exerce. Exercice numéro 1 la page 125. التمرين الأول رقم 1 الصفحة 125. Voici la suite du texte mon ruisseau. شوفوا تكملة للنص. Et vous allez souligner envers les déterminants ولا تسطروا عليه مسطر واحد les déterminants possessifs ولا en bleu les déterminants démonstratifs ولا ديروا عليهم زوج سطور دبر راسك. Alors l'été il était paisible et un léger filet d'eau coulait doucement entre ses rives. Il fallait grimper pour se rendre au champ de notre voisine. C'est là que j'allais ramasser des cerises sauvages, des figues, des épis et tout ce qui pouvait se manger pour mon goûter, en particulier Bibra, l'oignon sauvage. Sur les bords de ce ruisseau avaient poussé des peupliers couverts de treilles dont les grappes de raisin doré pendaient au-dessus de l'eau. Ces grappes ne mûrissaient qu'en novembre, le jour où les propriétaires venaient faire la cueillette et laissaient tomber ces grains blancs et juteux dans le ruisseau transparent, mon ruisseau. Que d'heures exquises j'ai passé près de toi. تكملة للنص هذا يهدر على la source une rivière يعني مجرى مائي وحواليه على الجانبين هذا la source اللي هو المجرى المائي كاين الكروم وفيها العنب، وهذا العنب يطيب إلى في نوفمبر
وعندما يجوا الملاك تاع هذا المزرعة تاع العنب ينحوا العنب تاعهم يطيحوا هذوك القلايل الصغار هذوكا ونجو حنايا يطيحوا في الماء ترونسبارون. نشوفوا الإجابة. La réponse إجابة les déterminants possessifs sont C, S-E-S, notre, N-O-T-R-E, mon, M-O-N. هذوما les possessifs. نشوفوا les démonstratifs. Ce, C-E, C, C-E-S, C, C-E-S. وعندنا في الأخير possessif اللي هو mon, M-O-N. هذه هي الإجابة على l'exercice الأول. شوفوا l'exercice numéro 2 la page 125 التمرين الثاني صفحة 125. Je complète par l'adjectif possessif qui convient. راكم تشوفوا دوك النقاط ديروا في بلاصتهم possessif. Souvenirs sont vagues. Je me rappelle à peine le visage de. Et vous remplissez تعمر. Ami d'enfance. قبل الفرير كاينه كلمه نديروها. Frère et moi avons de la chance. Nous pouvons compter sur وتعمر هنا parents ونزيد هنا نقاط. Mère est toujours présente et attentive à نقاط هذو besoin. Notre père s'occupe aussi de nous. Chaque fois qu'il le peut. نقاط. Famille est très heureuse. Je me souviens de la maison où je suis né. Fenêtres sont basses. Jardin est grand et murs sont en pierre. نشوفوا الإجابة. Mes souvenirs sont vagues. Possessif M-E-S, le pluriel. Pourquoi? Parce que souvenir c'est le pluriel. ذكريات جمع مذكر نديرو مي. Mon frère masculin singulier يعني مفرد مذكر نديرو mon. Nos N-O-S parents. Notre N-O-T-R-E notre mère. Nos besoins N-O-S. Ma M-A. C S-E-S fenêtre. Ou son S-O-N. S-E-S mur. Passe à l'exercice numéro 3. Donc l'exercice رقم 3. نفس الشيء. Je complète cette lettre avec les déterminants possessifs ou bien démonstratifs. A, c'est une lettre, هذه عبارة عن رسالة. A, fils John. Je te lègue histoire qui est celle de vie pour en faire ce que tu voudras après. Mort. Histoire est vraie. Pas un épisode n'en a été inventé. Tout ce qui est arrivé avant. Naissance m'a été racontée par mère quand j'ai été d'âge à le comprendre. Si j'ai écrit histoire, c'est que j'estime qu'elle mérite d'être connue de vous. J'ai écrit histoire en souvenir de mère tendrement aimée. Lettre extraite de l'histoire de vie. شوفوا الإجابة. À mon fils John. Je te lègue cette histoire. على درنا cette لخاطر الإسطوار اسم مؤنث مفرد. Ma vie. خاطر على vie nom féminin singulier. اسم مؤنث مفرد. Ma mort. Cette. Ma mère. Cette histoire.
j'ai écrit cette histoire, souvenir de ma mère et histoire de ma vie. Activité 4, la page 125. J'écris. Écris un petit énoncé de 2 lignes dans lequel tu parleras d'un objet qui t'appartient et que tu as perdu. Utilise 2 déterminants possessifs et un déterminant démonstratif. يعني تكتب لنا في بضعة أسطر عن أشياء أو شيء تكسبه qui t'appartient وضيعته. تحكي لنا عليهم وتستعمل لي الضمائر هذو الإشارة ضمائر الله. وعندما تجاوب عليهم تبعث لي في الجيميل اللي راهو جاي من تحت. وهكذا نكونوا كملنا الحصة الثالثة تاعنا. J'espère que vous avez bien compris et on se reverra à une autre séance. Allez, au revoir et merci pour votre attention.